तो हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस केमिति अछंती आपण माने आशा करछि भलरे थिबे। तो गाइस आजिर ब्लॉग एटू स्टार्ट हला। गाइस देखि पारछे जेमिति दाढ़ी पूरा बड़ ही जे चूळ ही बड़ ही चूळ तो मु रखिथिली चूळटा काटि देबी मु आउ दाढ़ी भी एबे काटि देबी। भाउजी भाई जो ट्रिमरटा अछि सेइथरे काटि देबी। ट्रिमरटा रखिछि भाई ता रूम रे जाई नै आसी आ एटी रखिछि से गोटे अच्छे ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଟ୍ରିମର୍ ନୂଆ ଆଣିଥିଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସେଦିନ। ତ ଏଇଟାରେ ଆଜି ମୁଁ କାମ ଚଳାଇଦେବି ଆଉ। ତ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ସେଲୁନରେ ବାରିକ ହୋଇଯିବି। ଆଉ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଚୂଳଟା କାଟିଦେବି। ଚୂଳ କାହିଁକିନା ଏତେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି ଚୂଳ ରଖିବାଠୁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଡେଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଚୂଳ ପାଇଁକି। ତ ସେଇଠି ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଟିବିନି, କାଲି କାଟିଦେବି। ଆଉ ଟ୍ରିମର୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଦାଢ଼ି ନିଜେ ନିଜେ ସାଇଜ୍ କରିବି। तो देखो गाइस केमिति मु साइज करूछि। तो काटिबा गाइस आप माने कमेंट करूँ जे क्या एमती काटिया भल लगे। मु सत कथा कहूँ मत टे निजे निजे माने दाढ़ी साइज करा मत बहुत भल लगे आउ कि अच्छे ना। तो এইটা হচ্ছে সবটু বড় বোধে না এইটা বড় তার সেকেন্ড এইটা তার এইটা হচ্ছে থার্ড তার এইটা হচ্ছে সবটু ছোট এইটা भी खोली হবো জিরো মারিয়া পাইকি এই खोली গলা এটা হচ্ছে खोली গলা। তো এইটা হচ্ছে সবটু জিরো। ଟିକେ ଆଇନାକୁ ପୋଛି ଦେବା ଭଲକି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। जदि गाइस टिके यदि भूल हो ताने मत पूरा ब्लेड चांची देवा पड़ो ना सेमती हेनी तथापि टे डर भी लगे टे भूल होगा। केमती एपटेटा अच्छी एपटे काट या पर गाइस केमिति अछंती। तो गाइस फाइनाली देखि पारुछे तुम भाई पूरा दाढ़ी काटी देजी आउ चुटी भी टे काटी देजी। माने मु निजे काटी देली जान माने निजे ट्रिमर निजे मु काटी देली आउ सैलून को जाऊ पड़लानी जाऊ पड़ो आउ किसी दिन पर लंबा चूल जो अच्छी काटिदेवी से सैलून को जाऊ पड़ो। किंतु सत कथा कहूँ निजे निजे काटिया ना बहुत मजा। तो गाइस आउ आपने केमिति अछंती ठंडारे ठंडा तो पूरा बहुत देछि। एबे तो मु छात ऊपर अछि छात ऊपर व्यू देखंतु गाइस पूरा लागमा अछि पूरा ये देखिबार थे तळ गछ गुड़ी केमिति सूर्य पूरा उई आसुजी ये चारि पाखरे आकाश पूरा फ्रेश होगी अच्छी। तो गाइस कमेंट करंतु लुक केमिति हेछि एकुटिया एकुटिया मु निजे काटिदेली। तो एबेटे तळको जीवी मो दुकान आम जो घर आगर जो दुकान अच्छी सेठी मु जाइके आपको देखेबी दुकान रे कोन किस अच्छी। गाइस मते टिके सपोर्ट करंतु मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु कमेंट करंतु आउ मु भी जेमति टिके ऊपर को माने मोर टारगेट टिके 1K भी एबे पर्यंत हेनी सब्सक्राइब। तो 1K आप तो हो जाऊ आपण मैंने टिके सपोर्ट करंतु वीडियोटा भाइराल हो जाऊ आपण मैंने शेयर करंतु आपण सपोर्ट रहिले भाई टिके आगु जाई परिबो आउ सेमती मत जेमती टिके सपोर्ट करंतु आउ 1K जल्दी माने भाबुची 2026 रे टिके 2026 रे 1K धरिया प्लान रे मु अछि। तो आपण मैंने चाहिले सब हबो आपण मैंने टिके मते सपोर्ट करंतु।
ଯେତିକି ବାଲି ସବୁ ଗୁଡ଼ର ଲାଗିଗଲା। এইটা হচ্ছে ঘর দোকান, ঘর সামনে আম দোকানটা। ଆମ ଘର ଦୋକାନରେ ତ ମାନେ ବେପାର ହଉ ନ ହଉ ଆହୁରି ମାନେ ଖାଇକି ସାରି ଦେଉଛେ। ମାନେ ବେପାର ହଉ ନ ହଉ ଆହୁରି ମାନେ ଯାଉ ଖାଇକି ସାରି ଦେଉଛେ। ଆଉ ୟାର ସେ ମାଲ ବି ଅଛି ଦୋକାନରେ, ବେଶୀ ମାଲ ରଖା ହୁଏନି ଆମର ଏଠି। ତ ସବୁ ମାନେ ଗାଁର ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 10 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନେବେ, 5 ଟଙ୍କା ଧାର ରଖିଦେବେ, 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତାପରେ କିଏ ବି ପଇସା ଦେଉନି, ପଇସା ଏମିତି ରଖିଦେଉଛି। ଏମିତି ମାନେ ଏଠି ଗାଁରେ ଦୋକାନ ନା ଲସ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଧାର ଯିବ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ପାନ ବି ତିଆରି ହୁଏ ଆମର, ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଅଛି। ଏଇଠି ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଲଗେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଟା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରହୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।